Maayong adlaw sa tanan, no? Para ni sa mga nakasinatig kasakit, sa mga nakasinatig higala og mga kaguol, mga suliran, mga problema sa kinabuhi. Nako i-share kaninyo karong kahaponon. Okay? Mga promises sa Dios saad sa Ginoo, no, sa matag usa nato. Higala usahay kung dunay kasakit sulod sa tuwang kasing-kasing, usa ni sa pinakabugat, no, mas adunay nag-ingon nga mas maayo pay paalsahon kog usa ka sakong bugas kaysa paalsahon kog padad-on kog tagaan kog problema. So karong kahaponon higala kung ikaw broken hearted, kung ikaw higala nabugatan sa imong kinabuhi karon, nakoy basahon sa Bible. Sa Psalms 147 verse 3 higala. Ako din basahon. He heals the broken in heart and He binds up their wounds. Iyang ginaayo ang kasing-kasing nga nangadugmok o ginabugkusan niya ang ilang mga saman. Higala kon karong kahaponon imo kasing-kasing murag nadugmok, no? Nasakitan ka, na dismaya ka, na fail ang imuhang expectation higala. Amen. Ayo usa og scroll. Praise God. Para imuhan ni higala. Ang Bible nagsaad nga ang Dios, He is able to heal every broken hearted. Amen. Kabalo mo higala usa ka butang akong nakatunan sa kalibutan. Nga dinhi sa kalibutan musugot kag sa dili. Aduna gayoy yung mga kasakit. Aduna gayoy yung mga problema nga atong abot atubangon ining kinabuhia. Og ang uban sa ato dili gusto nga maipadayag nato sa uban, di nato gusto nga mahibalo ang uban nga natay bugat nga gipas-an, natay bugat nga gibitbit, no, na problema ta. Gusto nato higala nga taguan ang mga kasakit sulod sa tuang kasing-kasing, pero kabalo mo, what is the abundance of the heart, the mouth speaks. Mugawas gid na sa baba higala ang mga kapait, kasakit, mugawas gid na sa baba, pero ang Dios nagsaad, amen, og ginatawag higala kaayuhan. God wants to heal your broken-hearted today. Hallelujah. Kaya sa Dios ayuhon. Kaya sa Dios higala nga, amen, tambalan ang mga kasakit diha sa imong kasing-kasing karon. Kung ikaw imong buhaton kini mga butang nga gusto ipabuhat sa Dios sa imuha. Unang-una, kailangan natong moduol ta diya sa Ginoo. Okay? Usa ni siya ka basic tip higala, tips para diha sa matag usa. Pero kabalo mo, bisag basic kaayo ni, pero mostly panahon when it comes diya sa mga problema nga moabot diya sa tuang kinabuhi, maglisod ta. Murag malimtan na nato ni ba, no? Mabaliwala nato ni. Pero ang Bible nag-ingon higala nga sa Matthew 11:28, ingon ang pulong sa Dios, "Come to me, all of you who are weary and tired." Katong tanang gikapuyan, katong tanang gibugatan, katong tanang nasakitan, ingon ang Dios, "Duol kamo kanako, and I will give you rest." Muna ang number 1 tong himuon higala desto ang kinabuhi, ang pagduol sa Dios. Praise God. Kaya kung di ta mo duol sa Ginoo higala, dili gyud matambalan. Nga naman, He is the only doctor nga makatambal sa sakit sa tuang spiritual heart. Walay lain higala. Amen. Yes, you have your friends na kay mga higala nga mupikpik nimo, no? Mupikpik sa imuha, muagbay sa imuha, mualam-alam sa imuha higala. And after that, sa dihang mulakaw na siya, ubiya na siya sa imuha, here comes the pain again. Mubalik higala dia sa imong
huna-huna mubalik sulod sa imong kasing-kasing og magdala higalag more nga kabug-aton diha sa imong kinabuhi. Pero kung imong sulayan si Jesus, kung imong duolon si Jesus, hallelujah, He wants to fix your broken hearted. Gusto nang i-fix higala ang kasakit diha sa imong kasing-kasing nga gibati karon. Pero ang kondisyon sa Dios, amen, maduol ka sa iyaha. Maduol ka sa Ginoo higala. Praise God. Imong yung dalahon ang imong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Imong yung dalahon ang imong kaugalingon higala nga imong ipaduol sa Ginoo. Kamalo mo ang Bible lagi ingon nga siya mo paduol ka nato kung kita usab atong ipaduol ang atong kaugalingon diha sa iya. Amen. Why? Because He wants to heal every broken hearted higala. Kung kabalo ka, God loves you. Mahal ka sa Dios. Siguro na broken-hearted ka, amen, tungod kay somebody left you. No, mura man nag-awit pa. When somebody leaves you, that's the time to cry. Amen. Siguro nasakitan kay gala tungod kay there's somebody betrayed you. Na ini traidor diha sa imo. Siguro nasakitan kay gala tungod kay wala ma-fulfill ang imuhang expectation. O baka higala nasakitan ka tungod kay, praise God, hallelujah, there's something gihulat nimo and until now wala pa gihapon. Pero kabalo ka, hallelujah, praise God, ang Dios gusto siya higala nga, amen, praise God, imong tudluan ang imong kaugalingon, praise God, ang imong dalahon paduol sa Dios kay naa sa iyaha, praise God, ang hingpit nga kaayuhan. Naa sa Dios higala ang hingpit. Dili partial ha. Kay ang kahatag sa himanggod problema sa tao pag naay kasakit atong dalahon ang atong kaugalingon sa dapit nga diin ta malingaw. Atong dalahon atong kaugalingon sa dapit nga murag malimtan nato ang problema. But the sad reality is sa diyang maginusaro ta balik na pud. Amen. Here comes the problem again. Balik na sad. Pero sa diyang muduol ka sa Dios, amen, ug ikaduha, imong itugyan sa Dios ang imong mga kasakit. Imong isurrender sa Ginoo ang imong mga kasakit higala. And you will let the Lord to heal your broken-hearted. And you will let the Lord higala nga siya mo maniobra, siya mo take over diya sa mga butang wa nimo mahimo, siya mo buhat higala sa mga, praise God, angay unta nimong buhat aron wa nimo mahimo. Kung imong itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, kung imong itugyan sa Ginoo ang imong kaugalingon higala, you will find peace. Amen. Makabaton ka, makakaplag kag kalinaw, you will find joy, makakaplag kag kalipay higala diya sa presensya sa Dios. Why? Because in the presence of the Lord there is fullness of joy. Daghang mga tao higala they are deceived. Kaya nagtuo sila nga ang akong barkada mo ay makasulbad ani. Ang akong mga higala mo ay makatabang nako aron maiban-ibanan, maibsan itong aking suliranin. Pero sayop ka higala. There's no other higala. Walay lain na makahatag og complete healing. Kompleto higala nga kaayuhan. Amen. Diya sa imong gibati karon ang Dios. Wa ko kabaluon sa imong problema nga gipas-an karon. Wa ko kabalo unsa ang kasakit nga imong gibati karon. Sa ko nagiingon, maybe somebody left you. Maybe somebody betrayed you. O baka higala na mga tao nga, amen, praise God, na-feel ang imong expectation diha sa ilaha. Masakitan ka. Amen. Dool sa Dios. Isurrender sa Dios ang tanan nimong kasakit. Itugyan sa Dios
ang tanan nimo mga kabugaton karong adlaw, praise God. Ikatulo, amen, forgive someone or forgive somebody. Pasayloa sila. Pasayloa mga tao higala nga nakapasakit sa imong kasing-kasing. Pasayloa mga tao nga nakapabugat sa imong hunahunag kasing-kasing karong kahapon. Ug kung imo ning buhaton higala, surely you will find peace, you will find joy, imo makaplagan higala, praise God, ang tinud-anay nga kalinaw, kalipay diya sulod sa imong kinabuhi. Amen. Diha lang nimo makaplagan higala kining tanan. Kung kini mga butanga ang atong gisgutan karon, praise God, imong buhaton, imong sundon, ug imong himuon higala, praise God, nga giya diha sa imong kinabuhi. Nga naman naalang kay Kristo Jesus. Amen. Usa ni sa mga gasa sa espiritu diha gayud sa kinabuhi sa tao. Bato pa sa Galatians chapter 5, 22 to 23, for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, sigala. Hallelujah. So, diha nimo makaplagan. Kung imong pasayloon kadto mga tao nga nagapasakit nimo, kung imong pasayloon kadto mga tao nga nagapahasol nimo, nakapabugat sa imong kasing-kasing, nakapabugat sa imong kinabuhi higala, and you will release them. Amen. You will release them. Imong i-release sila. Hallelujah. O kung imo ning buhaton higala, surely you will find peace. You will find true joy diya sa imong kinabuhi. Huwag imo makaplagan higala, praise God. Imo na lang mabantayan, you are free. Gawas no nakahigala sa kasakit, gawas no naka sa pain, praise God, nga nagagapos imo ang kinabuhi, gawas no nakahigala, praise God, diha sa kabugat, amen, sa bagahi nga imong gipas-an, kung imong i-release ang tanan, o magsugod kag bag-o sinugdanan sa imong kinabuhi. One of my Bible study, usa sa mga Bible study higala akong gitakol, gihisgutan ako, amen, praise God, ang changes sa kinabuhi sa tao. Nga ang kinabuhi ning kalibutan na higala full of pain, full of problems, mga insecurities, circumstances higala. Ug mosugot tag sa dili ato gyud na nga ato bangon matag adlaw. Hallelujah. Diha sa to ang kinabuhi. Pero amen, praise God, sa diha nga magsugod ka higala nga isurrender nimo sa Dios, itugya nimo sa Dios, muduol ka sa Dios, i-release nimo kanang tanan nga mga butang, o magsugod kag bag-ong sinugdanan. Amen. Diha hinay-hinay i-change sa Dios, usbon sa Dios higala ang imong mindset. Tagaan ka sa Ginoo broad mind. Nga imo pang makita ang mga butang biyan higala nga giandam sa Dios. Maybe you fail. Maybe higala, amen, broken-hearted ka. Pasagang imo ning sugdan paghimo di sa imong kinabuhi, aplihan sa Dios sa imong mga mata. Ug imo makita ang mga dagkong butang biyan sa mga problema nga imong giatubang karon. Mana, ayo pag-give up. Amen. Ang pag-give up higala dili na mo solusyon. Ang pag-surrender sa kinabuhi dili na mao itubag diya sa mga kasakit o mga problema nga imong gihambin karon. But you have to fight for it. Pakigbisog higala. And you cannot win this battle for your own, with your own. Kailangan nimo si Jesus. Amen? Kailangan nimo ang Dios. Muna, kailangan nimo muduol sa Ginoo. Muduol sa Dios, musangpit sa Dios, magpakitabang sa Dios. Hallelujah. Huwag mong isurrender sa Ginoo ang tanan. Lord, mingon ka, Lord, surrender ko. Di na ko ni kaya Ginoo kung wala ka sa akong kinabuhi. Karon ka po nun, praise God, dasigon ko ikaw. Uban ka na ko sa mga pag-ampo. Gusto ko mag-ampo sa imuha. Idako ang imong ulo, sunda pag-ampo ako pagahimoon. Praise God. Father God, Lord, pasaylo ako sa ko mga nabuhat nga mga dili tama sa imong atubangan. Lord, tabangi ko nga makabaton og kalinaw, kalipay,
og kadto mga tao o Dios nga nakapasakit nakapabugat sa kong kasing-kasing karong adlaw, ako silang gi-release. Ako silang gipasaylo, Ginoo. Lord God, pasaylo apod ko sa kong mga nahimong kasalanan batok diha kanimo. Tagay kog kalinaw, tagay kog kalipay sa pangalan ni Jesus. Amen. Higala kun imo tong gisunod nga pag-ampo. Praise God, tabangan gyud ka sa Ginoo. Hatagan ka sa Dios kusog, hatagan ka sa Dios higala. Praise God, kadasig kaligon sa pagatubang sa mga hagit o mga problema diha sa imong kinabuhi. Kadto lang, God bless us all.